यार को बर्थडे सेलिब्रेट करिया चलो जस्ट जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आज 315 डेली ब्लॉग चैलेंज डे 13 आज ब्लॉग रे हमर सागर सारंकर बर्थडे थिला आज केमने सेलिब्रेट करबे सेटा अपन मान देखिए ताकि चलो वीडियो देखिबा वीडियो सब्सक्राइब देखिबा केमने लागला ता कमेंट माध्यम में मते जानिबे ठीक अछि हम डायग्राम पिला आज पळे आसलेणी नहीं नहीं हमर गौड़ भाई एवं हम धीरे भाई दिबे बॉक्स आनिबा को हमर अरूप भाई दास सुबेंदु भाई आ समस्त मते पळे आसलेणी रेडी अरूप भाई तापर पंडा बाबू राजेश भाई पप्पन भाई ओमकार हाइडे कर हाइडे आ हमर गुड भाई कोन लुतु जो देडे और हम डेकोरेशन सामान मते पळे डेकोरेशन सामान रे रे केते कोन पळे सजेबा पे खाली सारा हेले साइले सजेबार बाकी अछि जगदीश मते पळेला दास ए राहुल 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 ए राहुल हाइडे करो हां एपटे हमर स्पीकर मते पळे हम प्रेम भाई दर्शती हम शुभम भाई कोन जाय मीटिंग रे बोले शुभम भाई ए शुभम भाई शुभम भाई हाइडे करो भाई कोन माडोल लेलेनी एडे माडोल कोन लाउजो रेडी आम प्रेमा भाई हरे कृष्ण भाई सब जगह पळे लेने रेडी तो ए गौड़ तो आपण देखि परथिबे रेडी आउरी केते जण भाई आसी बसछन ए भाई सेट कोरी हेलाडी गोटे देखंदु एबे हमर साइंस हॉल रे डेकोरेशन चल छी ए भाई मनाई रे मोबाइल देखा चल छी हमको नगर हां भाई 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 को सपोर्ट करो हां हम भाई को सपोर्ट करो भाई धन्यवाद भाई एडी आको ने डेकोरेशन रे लागि जेंती पिला माने सब डेकोरेशन भाई एडी पूरा रेडी हमर जग्गा भाई ताको मत देखि परते कांगालिया भलिया दोची आपण माने देखि परते हम साक सारा बर्थडे में डेकोरेशन पूरा रेडी आम डीजे ऑपरेटर हेले आम पंडा गीतटे लागू स्पेशल ऑन माय बर्थडे हमते एते सुंदर भाबरे खुशी भाबरे अरेंजमेंट करिजो समस्त प्रति जो आंतरिकता स्नेह प्रेम भल पाइबा रहिछ समस्त माय डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच धीरो काई हो रे गाइस समते थैंक यू बोले काई रे उठे दो मु खाई दो लाइक काई कमेंट सर आपण खाइ बोले छेना बड़ बना आइजी चापर भाई स्पेशल छेना पोड़ा ना तू ब्लॉग करछु बरा हां सर गोटे गीत तो पके दो हां चले बस टिके बांधी आज मोर 31तम जन्मदिन अवसर रे जो अहेतुक प्रेम श्रद्धा भगवान जो रही है 2013 साल ट्यूशन में आज पर्यटन पढ़े पढ़ी आसुची प्रति वर्ष बर्थडे सेलिब्रेशन हुए जून 22 रे आउ जो एबर जो जनरेशन पिला ने जो जो एबर जो पिला ने बापा मां को कहूँ कथा शुणते बापा
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନୁଛନ୍ତି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ପକେଟ ମନିରୁ ବାହାର କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ଥଡେ ଡେକୋରେସନ କରିଛ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବି ଖୁସି ତମ ତମେ ଏତିକି ପିଲା ଆଉ ବାକି ପିଲା କଣ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦା ପକେଇଥିବ ନା ସେ ଚାନ୍ଦା କେତେ ପିଲା ଦେଇନଥିବେ ସେମାନେ ପଳେଇଥିବେ ଠିକ ନା ଆସିଲା ବେଳେ ଆଲୋକ ସେଇ କଥାଟା କହୁ କେବେ ରଖମ ଗର୍ବ ମନରେ ଅହଙ୍କାର କିଛି ରଖମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଇଏ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜିକାଲି ପିଲା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଦଉନି ପିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଅଭାବ ସମ୍ମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ପାଇଲେ ଅଛି କି ତା ବାଇକ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଟା ନାଇଁ ପଳେଇଲେ ମଜୁର ମତେ ଶୁଭ ୱିଶ ଟେ କରିଦବ ସବୁ ପିଲା ମତେ ୱିଶ ଟେ କରିଦବ ସାର୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅକେଜନ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ତମେ ଆଇଛ ବହୁତ ଖୁସି ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନାହିଁ ହାର୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯେ ନାଇଁ ଶୁଭମ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାମ କରୁଛି ରାଜା ଭଲ କାମ କରୁଛି ଜଗଦୀଶ ଭଲ କାମ କରୁଛି ନାଇଁ ବୋଲେ ଏଇଠି ସେଇ ପିଲାଟା ବି ଭଲ ଭଲ କାମ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମାନ ମୁଁ କାହାକୁ ଅନ୍ତର ବାନ୍ତର ଦେଖିନି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାକୁ ଅନ୍ତର ବାନ୍ତର ଦେଖିନି ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଗୋଟେ ପିଲା କହ ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହାଇଲାଇଟ ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମତେ ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଛାଡ କର ତଥାପି ମୁଁ ଛାଡ କରିପାରିବି ମୋ ମ୍ୟାଟର ସାରୁ ବି ଗୋଟେ ଦେ ସାରୁ ଦେ ଗୋଟେ ସାରୁ ଦେ ଆଗେ ପିଲା ଖାଇଲେ ସିନା ମାଷ୍ଟର ଖାଇବ ଆଗେ ଥିଲା ମାଷ୍ଟର ଖାଇଦବ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା ସାର୍ ଆମର ବି କ'ଣ ହେଇଠି ସାର୍ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଆରେ ତମ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଲୁ ଫଟୋ ହେଇଠି ସାର୍ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଇଟା ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଲି ରହିଲି ଜୟ ସାଇରାମ।